Wow, malmalpasda. Nagpapaspas na talaga nagiti voice may. Oh. Pagka kalat-katat ti utong. Oh, dalaing nagiti voice may talaga nagpapaspas da oh. Anyaki din. Saan ka pa? Babalagwes. Oh. Aghay kayo mo't akanumot. Hello, hi! Oh, uredji bangil, larpasdan. Nagpapaspas dahoy. Kanyo unay mapaspasan, nawan to ubraan tayo. Pag-ubraan. Isupay Oh, alalahanin nyo, 20 days tayo dito. Oh. Ay, naka 5 days kabi pa lang. Sige. Or time. Ano may kadagiti lamok. Dengue nga lamok. Hintay, yung pubram ta. Kalkali kan sa balitukan. Okay. Oh, nagmayatag tambay to yun tanalinis. Oh. Madam Sek, hamunay mo't wanto brante numalumon. Ay won nyaki din. Nya naka-ready to go ka natin. Oh, nagyaya timban na yung pag sa doon ti pagsibog. Sumangpot to DJ makin bagay gumatang ka na tidakkel nga at tiddag nga hoso. Diba? Supag. Ano nga live dito? Ay, adi. Video lang. Ha? May mayat pa yaki dito ano ma-inspire mo ilang dagi kadwa tayo nga kwa? Kabaranggayan tayo. Ay apo Romualdez di dapat nang harugruge. Oh, kita tayo ko ni nagpapaspas tayo. Oh, di ba? Nya. Nasaan ka pa? Ano pa ilang aldaw men? Dapakalat-kat timula men. Oh. Paspas ti Babalagwes. Ada kan mo gamin reward nan sa tinapaspas ka na pintas timula na oh, di ba?